43 करबुक विधानसभा क्षेत्र के उत्तर चेलागांग वीसी अंतर्गत लगभग 310 परिवार वर्षों से सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार मंत्री, विधायक और एमडीसी को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। संबंधित विभाग के अधिकारी भी क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आवागमन बेहद कठिन हो गया है। कई बार गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। छात्र छात्राओं और व्यापारियों को भी रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी सहायता नहीं मिलने से ग्रामीणों ने बैठक कर स्वयं सड़क की मरम्मत करने का निर्णय लिया। प्रत्येक परिवार से 500 रुपए एकत्र कर गड्ढों में मिट्टी भरने का कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है, ताकि किसी तरह वाहन चल सकें। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि दुर्गा पूजा के समय कुछ स्थानों पर केवल औपचारिक रूप से थोड़ी मिट्टी डाली जाती है। उत्तर मालूंखवा से ईकछुड़ी तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है। डीडी रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। तो गाड़ी हवा जाना रास्ता काटा लगे गाड़ी परशु दिन অটো আইতাম ভাইতে বৃষ্টির সময় আমি ওই টাইকে করে দিতাম সামনে দিয়া এই সময় কইবা ড্রাইভারের দোষ, রাস্তার তো গভর্নমেন্টের তো দোষ দিতাম তো না, বা ড্রাইভারেরও দোষ, কইবা ড্রাইভারের দোষ। না না কোনো সময় দিছে না, কাণ্ড করে নেওয়ার লাগে সময় এ বেশি অসুস্থ হইলে কাণ্ড করে ও আসেন না তিল্লা গাড়ি তাহে তে হ্যান টিকা সমনিক টিকা নেওন লাগে। রাস্তা না হইলে আন্দোলন রাস্তা আমরা আগে কইরা দেখে এরপরে অন্য বার্তা অন্য সময় দেওয়া যাইবা। আগে আমরা রাস্তার দরকার, রাস্তার প্রয়োজন। 500 টাকা কইরা দিয়া ওখানে কোন রকম গাড়ি আয়ে না কিতা করবো, ওই তো আমি গাড়ি কত মানুষের ফোন করি, গাড়ি আয়ে না, রাস্তা ভালো না, তাহলে কই থেকে 1.5 মাইল 2 মাইল বাড়ির থেকে আয়া ওই সমনিক গাড়ি তুলুন লাগে। চেলাগাং সাউথ চেলাগাং, এটা 3 নাম্বার ওয়ার্ড থেকে 4 নাম্বার ওয়ার্ড পর্যন্ত রাস্তাটা। পশ্চিম মালুঙ্কার থেকে একসরি 5 কিলোমিটার রাস্তা দেওয়া হইছে না। ওই ইট বিছায়া দিছে, এটা ও মাইছে পুরানি টিপ কিন নাই দিলে কদিন পরে পরে এক গাড়ি 2 গাড়ি আইনা করছে মেরামতে। এর দূরই ওই তো 2 দিন পরে জায়গা তো আবার এক গাড়ি আইনা করে, কোনো আশা দেয় না। অন্যদের থেকে বেশি করা হয়, এক গাড়ি 2 গাড়ি, ওই তো আমরা চলতারি না। এমএলসি নি আমরা এমএলএ এর এখন তো ইয়ে করতে, এমএলএ কাজ করতে। এটা কোন এমএলএ আন্দ্রে করবো